アーメン。皆さんおはようございます。おはようございます。はい。nervous はわかりますか？nervous。はい。私は nervous あれば、皆さんの英語、スマイリングフェイスは日本語で。笑顔。はい。笑顔を見せてください。はい。フィリピンの牧師、そのことをいつもお願いします。お願いしています。はい。じゃあ、笑顔を見せてください。すごい笑顔ですね。はい、ありがとうございました。じゃあ、今から私たちは御言葉を学びます。同じシリーズね、same series。私たちのメッセージはスピリチュアルグロースです。霊的な成長。霊的な成長。3つポイントですね。そして今、5番目ポイントです。次。Dan muna sa panglima. Okay, so na may o inurishimasu. Heavenly Father, Lord God, thank you, Lord, for this morning. Thank you, O God, for the opportunity, O God, to speak your word to your people, Lord. I pray, O God, O Holy Spirit, guide me, O God. Use only my mouth, O God, as your mouthpiece, and speak to their hearts, O God, heart to heart and fuse to fuse. Lord, all these things we ask in prayer in Jesus' name. Amen. はい。私の日本語は上手ではないけど、翻訳する方をあります。ありますので、便利になります。はい。今、T です。はい。私たちは、それら、ポイントは学びました。すでに学びました。今、T です。はい。Thank God always. いつも神に感謝しなさい。アメン。霊的成長において、神にいつも感謝することは重要です。In growing spiritually, napakahalaga, Tagalog so kayo mas, napakahalaga na nagpapasalamat tayo lagi sa Panginoon. Reiteki ni seijou suru tame ni wa kami ni kansha shinakereba narimasen. Napakahalaga, dapat kung gusto mo na lumago ang iyong spiritual life, dapat lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen? Kami ni seijou suru ni wa do soreba i desho ka. Papaano tayo lalago? Papaano lalago ang ating pananampalataya, ang ating spiritual life sa Panginoon? Mitsu. 3 mitsu. Mitsu no hoho arimasu. 最初は祈りの中で感謝しなさい。祈りの中で感謝しなさい。Thank God in prayer. 第一テサロニケ5章16節から16節まで、でも英語、in English, First Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. And まず英語で読みます。その後日本語で読んでください。はい、英語で。Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 日本語でお願いします。いつも喜んでいなさい。絶えず喜びなさい。
すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。アメン。その説は、東京大、覚えてますか？すごいですね。はい。いつも喜びなさい。アメン。In English, we should always rejoice. Amen. 対することなく祈りなさい。Amen. Let us don't stop praying. これはあなた方に関するキリストイエスにある神の御心だからです。Because this is the will of God concerning you. Amen. 私たちが神との関係において成長したいなら、祈りの中で神とコミュニケーションを取るべきです。It is very important. Napakahalaga, no? Kung gusto mo na lumago ang iyong relasyon sa Diyos, ay dapat lagi tayong nakikipag-usap sa Diyos. Amen? Tatoeba, fufu no tame ni communication ga shinakereba, karera no kankei no kankei ni taksan mondai kimashita. Hai. 私たちは結婚人ですからそのことをしています。でもシングルの人わかりませんね。はい。コミュニケーションがどこでもとても重要です。息子さんと母と娘さん。Communication nga, totemo hitsuyo desu. Ang pagkikipag-usap sa tatay, nanay, at anak ay napakahalaga. Watashi tachi no kankei mo kyokai toshite kankei ni tsuyoku naritai no de itsumo communication ga hitsuyo ga arimasu. Kung gusto natin na lumago din tayo ang ating relationship as a church, ay dapat lagi tayong nag-uusap. Dakara, majiwari no toki, hitsuyo desu ne. Hai. Sige. Kami wa mamono de nai koto o wasorenai de kudasai. Don't forget that God is not a devil. Amen. Kami wa genie de wanai koto o wasorenai de kudasai. God is not a genie na lalapit lang tayo sa Kanya kapag meron tayong gustong hilingin. Kami wa watashi tachi no chichiriari. Watashi tachi wa kami no ko desu kara, hitsuyo de atte mo, nakute mo, itsumo kami ni katari kakeru beki desu. Tandaan ninyo na ang Diyos ay tatay natin. Tayo ay kanyang mga anak. We are His sons. Mayroon man tayong kailangan o wala, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Inori no nakade, kami ni kansha shitano wa itsu desu ka? Inori no nakade, kami ni kansha shitano wa itsu desu ka? Kailan ka huling nanalangin? Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos sa pananalangin? Nani mo motominai de? Tada. Kansha suru tame ni oku no jikan inotta no wa itsu desu ka? Kailan ka nagkaroon ng quality time with the Lord? Kailan yung huli? No? Di na maalala, no? Ruka ju isho isetsu de deshi tachi wa Yesu ni inori kata o oshite hoshii to tanonde imasu. Sa Luke chapter 11, mga kapatid, ang mga disciples ay nagpaturo sa Panginoon
Lord, teach us to pray. Moshi, anatagata, subete no koto ni oite kami ni kansha shiteru nara, anata to kami to no kankei mo fukamatte iku desho. Amen. Moshi, anata ga subete no koto ni oite kami ni kansha shiteru nara, anata to kami to no kankei mo fukamatte iku desho. Amen? Amen. If tayo mga kapatid ay laging nagpapasalamat sa Panginoon, yung ating relationship sa Diyos, lalalim ng lalalim. Suyoku, watashi tachi to, kami to no kankei suyoku narimasu. Hai, komatte iru toki dake inoru no wa ikimasen. Don't pray because you have troubles dake only. Don't pray only because you have troubles. Huwag kang manalangin lang dahil may problema ka. Mondai ga aru toki dake inoru no wa ikimasen. Don't pray na dahil may problema ka lang, magpipray ka. No? Shokuji no mai ni Shokuji no mai ni inoru dake de wa ikimasen. Don't pray dahil nagpe-pray ka lang dahil kakain ka, no? Shokuji o areba inorimasu. Sono koto wa tabun yokunai desu ne. It is not good that you will just pray because you will eat. Itsude mo inori nasai. Mainichi kansha o motte kami ni inori nasai. Mainichi, amen. Kami to isho ni inoru jikan o tsukurimashou. Let us make a quality time with the Lord. Ichinichi o hajemeru mai ni kami ni kansha shinasai. Pagising mo sa umaga, magpasalamat ka sa Panginoon. Ichinichi o oirumai ni kami ni kansha shinasai. Bago matapos ang araw, magpasalamat ka sa Panginoon. Anata no jinsei ni okotteiru subete no koto ni tsuite inori no nakade kami ni kansha shinasai. Lahat ng nangyari sa iyo sa buong araw, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Amen? Itsude mo kami ni kansha shinasai. Kami sama wa watashi tachi ni itsumo yasashi desu ne. Kami sama wa itsumo yasashi desu kara itsude mo kami ni kansha shinasai. Suste, 2番目. Dahil mabait sa atin ang Panginoon, tokidoki, Tagalog, wasore natin. Dahil mabait sa atin ang Panginoon, mga kapatid, we always thank God. Amen? Watashi no imin shippai desu ne. 2番目. Sambika de kami ni kansha shinasai. Thank God in hymns. Thank God, pasalamatan mo ang Diyos sa iyong pag-awit. Amen? Epeso. Epeso 5章19節。この節は、その前、ムツム先生は私たちに教えましたね。教えました。じゃあ、英語でお願いします。エペソ5章19節。Ephesians chapter 5 verse 19. Speaking to yourselves in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord.
日本語でお願いします。思想賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。アメン。皆さん、その説はいつも知ってますか？家の中で、例えば家の中で賛美歌を歌います。教会の中でも賛美歌を歌いましょう。アメン。For the Filipinos, tayo mga Pinoy, si Brian, si Chris, no, kami, pag sa bahay, awit sa Panginoon. Amen. Pagka sa simbahan, awit sa Panginoon. Amen. Tokidoki, Filipino Baptist, Filipino de. Tokidoki, wakai mo, no? Kyokai de, reite kina sambi o otaimashita kedo, ie de, 教会の外で世界中の音楽を歌いましょう。はい、歌います。問題ですね。でも、どこでも、家でも、教会の外で、理的な賛美を歌いましょう。アメン。私たちが決してやめない働きは何でしょうか？私たちが決してやめない働きは何でしょうか？Ano yung ministry na hindi natin ititigil? Tengoku kara. Tengoku made. Gomenasai. Tengoku made. Yaminai hataraki wa nan deshou ka? 私は質問、例えば、Krishmay, sa palagay mo, ano ang ministry na hindi natin ititigil hanggang langit? Tengoku. Amen. Nihongo de onegai shimasu. Yesu sama no tame ni, kami sama no tame ni, uta no hataraki. はい。その働きをやめない。天国までやめない。兄弟姉妹、その答えは正しいですね。兄弟姉妹、それは賛美することです。私たちは天国で永遠に詩篇や賛美歌を歌うでしょう。アメン。だから、ここから、イエス様の神様のためにの歌を練習します。練習してください。ここから歌いましょう。天国まで永遠に歌いましょう。アメン。だからここの働きは練習ですね。はい。兄弟と長見兄弟、ここから練習ですね。はい。賛美の練習ですね。イエス様のためにです。はい。牧師たちはもう説教をしないだろう。なぜなら、イエスがそうしてくださるからです。Because we pastors, tabun, kamu siya na, we will not preach in heaven because Jesus is our pastor. Because Jesus is our preacher there. Mga kapatid, siya ang magpipreach para sa atin. Tengoku de wa sonai mono o sasageru koto wa naku. We will not offer material offerings to God. Tatoeba, endless. Ento, peso to, dollar, o sasagenai. Koko dake hitsuyo desu. Kito, tengoku de iranai desu ne. Dito lang tayo mag-o-offering ng barya, ng peso, pero sa langit, hindi na kailangan yun. Yesu to
顔を合わせて交わりますから、祈ることもありません。Kaharap na natin ang Diyos. Face to face. We can talk with Him. No need na mag-pray. Kapatid. Dakara, eian ni tsuzuku, yui itsu no hataraki wa sanbi to narimasu. Sanbi wa totemo taisetsu desu ne. Dakara, sanbi toki, watashi tachi no okoe o otaimashou. Hai. Hazukashi gara nai de kudasai. Hazukashi gara nai de kudasai. Tadashi desu ka? Hazukashi gara nai de kudasai. その理由は、良くないです。アメン。はい。私たちと伊藤兄弟、思い出しています。はい。水曜日の夜、途中で赤岩口に行きました。そして私は質問が尋ねました。兄弟、教会で嬉しいですか？長見兄弟、兄弟答えました。はい、とても嬉しかったです。嬉しかった。そうですね。なぜですか？賛美、嬉しかったですから。すごいですね。賛美のために、だから嬉しかったです。嬉しになりました。すごいね。すごい理由です。Tagalog wa, kami ay, nung Wednesday, pumunta kami sa Akay Waguchi. Tinanong ko siya habang nasa daan. Sabi ko, masaya ka ba sa church? Sabi niya, Hay, masaya ako sa church. Bakit? Dahilan ng kantahan. Amen? Tokobetsu na sanbi o sasaki. Hay. Amen. Hay. Sige. Sige. Filipino kyokai ya bokushi tachi wa akurei o oidasu keiken o shimasu ga, watashi tachi ga saisho ni suru koto wa sanbi ka o utau koto desu. Sa Pilipinas, nakaka-experience kami mga churches and pastors ng pagka-cast out ng devils, no? Pagka-cast out ng devils. Ang pinakauna namin ginagawa, pinaka-common sa lahat ay umaawit kami ng hymnals. Tatueba, chikara aru shu yasu no chi. Amen. So no, ota ito kyodai oite imasu ne. Chikara aru shu yasu no chi. その歌はとてもいいですね。はい。第1サムエル16章23節、私読みます。読めませんか？読めません。第1サムエル16章23節のサムエルを思い出します。王に悪霊が望んだとき、自分のために音楽を奏でる人を求めました。Naalala ko sa 1 Samuel chapter 16 verse 23 si King Saul. Every time na may pumapasok sa kanya na masamang espiritu, ang ginagawa ay tumatawag siya ng marunong tumugtog. Okay? その方はダビデです。ね。その方はダビデです。ダビデはハップを奏でることが上手です。はい。そして、ダビデはハップをしながら、それば悪霊を追い出します。追い出します。はい。はい。Every time na si David ay magpi-play ng tugtog, lumalayas ang masamang espiritu.
時々ね、問題たくさん来ますね。そして、この時、賛美歌を歌いましょう。そのことを助けました。助けます。はい。次。はい。もう一つは、使徒の働き、16章で、パウロとシラスは、獄中でただ歌い、囚人たちはそれを聞き、後に看守とその家族も救われたことです。Naalala ko din si Paul sa chapter 16 ng Acts. Si Silas at si Paul, umawit sila habang nasa kulungan. Nakinig ang mga preso at kalaunan, naligtas ang warden at ang kanyang pamilya. Boko si Tostino, watashi no keikemde wa. Wakai shinja no nikuyoku ya mazushi reiteki seikatsu ni kyotsu suru koto no hitotsu wa karera ga utau uta desu. Sa experience ko sa pastor, ang mga wakay shinja, mga young believers, ang dahilan ng kanilang mga nikuyoku, yung kanilang ng temptation at pagbagsak nila sa spiritual life, mga kapatid, ay dahilan sa kantang kinakanta nila. Lucifer mo ni, sonomay ni, onggak mo, dakara, kukude, sono, waroy utao, so kaimas ni, Christian no tame ni, temptation no tame ni. Dakara, tayo mga kapatid ay gagamitan din sa tanas ng song, wordly song, si Kaiju no uta. Suno tawa, yokunai. Matawa, waroy des. Bad songs, no? Dapat umawit tayo ng mga awitin para sa Panginoon. Amen? Amen. Itsumo, shuno tame ni sambika o utaiteiru wakai shinja tachi o taksan mimashita ga karera wa reiteki ni hayaku seichou shimasu. Marami akong nakita ng mga batang mananampalataya na umaawit sa Panginoon, ang bilis nilang lumago. Kami to no kankei o tanoshimu nara sambika o utai nasai. If you want your relationship with God, if you want to be happy with your relationship with God, sing a song. Sing and hymnal. Watashi wa sambika o utatta ato Yesu sama o sukui nushi toshite uke irimashita. Sono uta o oboite mas. Nung masave ako, tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas sa pamamagitan ng awit. Watashi no shoki no Christian jidai kara genzai made reihai to wa betsu ni itsumo sambi o kami ni sasagete mas. Nung masay ba mga kapatid, lagi akong nag-o-offer ng awit sa Panginoon, worship service time or not worship service time. Piripiniwa harana toyu furuy bunka ga arimas. Sa Pilipinas, mayroon kaming old tradition na harana. Ewan kung inabot ninyo, no? Pero siyempre sa probinsya, no? Dansei ga QI. Dansei ga QI suru. Josei no tame ni sono josei no ie no soto de rabusungo o otaimasu. Kumakanta kami ng love song sa labas ng bahay with guitar. Gitar mo hikiwas. Suste, watashi no koe ga waroy desu kara otaimasu. Hai, suste, mukashi desu ne. Hai. Sono josei ni taisuru seijitsu na ai o mina ni
shimesu tame desu. Para ipakita sa mga tao na sincere yung pag-ibig niya. Christian mo unaji desu ne. Honto ni kami o aishiteru nara, naze kami ni sambi o sasagenai no desu ka? If you truly love the Lord, why don't you offer a song? Amen? Ato de, Krishima ito, Banadeto Sensei, sambi o sasagemasu. Hai. Kyokai de matawa kyokai no soto de kami no tame ni uta o utao tabi ni ai suru hito ni utao yo ni utaimasho. Let us sing as if we are singing to our loved ones. Ai to sei o motte utaimasho. Amen. If we sing to the Lord with love and sincerity. Dakara kuno utawa. Tato iba, to God be the glory. To God be the glory. Suno ko to waroy desu ne. Sing as if you aisuru hito ni utao yo ni utaimasho ne. Hai. Saigo desu. Saigo desu ne. Saigo wa thank God in the church. Kyokai ni oite. Kyokai ni oite kami ni kansha shinasai. Thank God inside the church. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa loob ng simbahan. Amen? Hiburu nisho ju ni setsu ego de to. Hebrews chapter 2 verse 12. In English, we first read, then sono ato nihongo de. Chapter 2 verse 12. Right? Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. Amen. Nihongo de, onegaishimasu. 私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、大衆の中であなたを賛美しよう。この聖句は、私が教会の中で主の素晴らしさを証し、賛美しますという意味です。This verse says na tayo dito sa church ay laging magpasalamat sa pamamagitan ng testimony sa Panginoon. Kyokai de kami no tame ni hoshishitari reihai program ni sanka suru koto wa. Kirisuto ni atte seichou suru tasuke to narimasu. Kung ikaw ay sasama, sasali sa program ng church, special number testimony, it will help you grow. Tatoeba, akashi toki to raite tokubetsu na sambi, sono koto seichou suru tasuke to narimasu. Kyokai no katsudo ya programu ni sanka soreba seichou wa yori hayaku, yori tsuyoku narimasu. Kung tayo ay sasali sa program, mabilis tayong lalago. Kyokai katsudo ni oite saidai no teki no hitotsu wa hazukashiku omou koto desu. The enemy of involving to the program is nahihiya ako. Naku, sa demonyo talaga yung nahihiya ako. Hazukashiku omou desu ne. Suno koto akurai kara ne. Yesu sama no tame ni ne. Hai. Kirisuto no tame ni nanika o suru naraba hajiru beki de wa arimasen. Huwag tayong mahihiya pag para sa Panginoon. Amen? Ikaw nga, kahiya-hiya yung mukha mo, hindi nga nahiya ang Panginoon. Amen? Karerawa, sila hindi nila naintindihan. Anata no jinsei ni okeru kami no
素晴らしさを特に教会の中で証ししなさい。Amen? Kaya yung testimony, mahalaga. Mag-testify ka sa Panginoon. Minasan ga, tada, 教会に来るだけで、神に感謝せず、交わりを持たず、神の働きをしないで家に帰る。それを繰り返すだけなら、教会が霊的に成長することはありえないのです。Kung pupunta ka lang sa church, di ka makipag-fellowship, di ka mag-testimony, pasalamat sa Panginoon, di ka aawit sa Panginoon, ay siya, pati ang church hindi lalago, gawa mo. Lahat tayo hindi lalago, sabay-sabay. Kaya dapat lahat tayo gawin to. Amen? Conclusion. Watashi wa sukuwareta bakari no koro maru de go jinteki na reihai o shiteru ka no yoni ichinichi ju kami to no jikan o taisetsu ni shite utai inotte ita koto o omoi dashimasu. Naalala ko nung bago akong saved, lagi akong naawit, isang buong araw, umaawit at nananalangin ako sa Panginoon. Kami no ko domotachi ni taisuru kami no ni kokoro wa reiteki ni seichou suru koto desu. Ang kalooban ng Diyos sa atin ng mga anak niya ay lumago sa pananampalataya. Kyokai ni taisuru kami no mi kokoro wa reiteki ni seichou suru koto desu. Kono shirizu no hajime o oboite imasu ka? Naalala mo ba yung pinag-aralan natin noon? Watashi tachi ni totte reiteki seichou wa hijou ni juyou desu de aru toいうことでした。神は成長したキリスチャンだけが味わう祝福を私たちが受けることを望んでいるのです。God wants to bless those tayo mga matured na Christian. 最後になりますが、兄弟姉妹たち、次のことを覚えてください。祈りや賛美歌や教会で神に感謝することがなければ、神との関係において成長することはないということです。Kapag tayo ay hindi natin ginawa ang tatlong to, hindi tayo lalago sa Panginoon. Watashi tachi wa sudeni GROWT を学びました。残るポイントは一つ。H だけです。質問はこれです。私たちが学んだどのポイントについてあなたはやり始めていますか? Sa ating pag-aaral, ano na sa mga points na to ang naumpisahan mong gawin? Shizuka shite, kangai, inotte kudasai. Ijo desu. Amen.